Bonsoir, on va continuer aujourd'hui toujours avec la chimie organique, bien sûr. J'ai pas besoin. J'ai fait la dernière fois comment on a fait le premier exercice, l'écriture topologique. On a fait le deuxième exercice, comment écrire à partir de l'écriture topologique à l'écriture semi-développée. Aujourd'hui, on va faire le troisième exercice. Ils ont dit nomme les molécules suivantes. Donc, on va faire quelque chose qui s'appelle la nomenclature. Je pouvais faire un cours et expliquer tout ça, mais je crois cette série-là, elle est suffisante. Genre, la série, تكفي كاع انك بلا ما كاع تعاود اصلا ندير الكور باسكو لا سيري هذه راهي تجمع كاع واش كاين في الكور. Je sais pas est-ce que ce sera le dernier exercice, mais je crois il y a un quatrième exo, je sais pas il est où. Mais إذا صوتو je vais le faire. إذا صوتو إذا ما صوتوش خلاص. Voilà. Donc on commence. Donc هاد la nomenclature الحاجة الأولى لازم تعرفوها كي نقول لك نومي يعني عطاني التسميات. بون الحاجة الأولى هي التسميات اللي درناهم في الباك. جو سي باسكو شايفينهم تاع الأسترة كنا نقراوهم في الفيزيك أسترة. alors كاين CH4. Voilà. CH4, son nom est méthane. كاين C2H6 معناتها لو ان هنايا راهو 1 هنا لو ان راهو 2 نسموه éthane. Il y avait une astuce pour les prendre, pour les apprendre, mais j'ai oublié c'est quoi. C3H8, c'est propane. C4H10, butane. Essayez de suivre avec moi dans cette vidéo. La nomenclature. Promis. Je vais te donner l'astuce. Tu vas apprendre. C5H12, c'est pentane. Bon, ça vous allez trouver dans la page Facebook de biologie. Je vais faire la photo. C6H14, on l'appelle hexane. Voilà. Après, on a C7H16 heptane. On a C8H18 octane. C9H20 nonane. C10H22 décane. C11H24 indécane, C12H26 dodécane. Vous allez me dire est-ce qu'on doit les apprendre? Oui, تحفظوا obligatoire. لازم يتحفظوا هادو باسكو ما تقدرش دير la nomenclature بلا ما تحفظها. Bien sûr, la plupart des fois يعطوا des QCM يعطيك la nomenclature يعطيك 3 تسميات وبعد انت تعرف شنو هي تسمية صحيحة. Bien sûr. نبداو بلا nomenclature الأولى. Comme vous le voyez la nomenclature الأولى. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? La première du chose, on redessine la nomenclature. Je sais pas pourquoi ce cahier il est comme ça. Alors, voilà. Donc la première des choses à faire, c'est de compter les nombres de carbone, comme d'habitude, bien sûr. Ce qu'on fait chaque jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 6 carbones. Donc, je pars C6, voilà, C6, voilà. C'est hexane, donc je le nomme hexane. C'est vraiment un jeu d'enfant. Il est vraiment facile. On part à la deuxième molécule. Là, voilà. Je vais la redessiner pour mieux comprendre. Comme ça, comme ça. Voilà, et voilà. Qu'est-ce que tu dois faire? Première du chose, comptez les nombres de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, combien j'ai trouvé de nombres de carbone? J'ai trouvé 7. Donc, c'est 7. C'est 7, il s'appelle heptane. Donc, j'écris ici heptane. Mais ici, je ne peux pas écrire juste heptane parce qu'on a la racine. Donc, comment on va faire dans ce genre? كي ما يكونش لا راسين تكتب ديريكت الاسم تاع لا موليكول. كي يكون لا راسين تروح تحسب وين كاين الجذور وين كاين جايه المرتبه تاع الجذور. 1 2 3 3 كاين جد. دونك جيكري 3
دير مطة ولا شرطة ولا مش عارفة كيف تقولوا لها. Un petit point comme ça. Après 4, il y a une racine. J'ai écrit 4. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? CH3. هذا CH3. هذا CH3. Donc هذا كيما يقولوا له mi-fil. On l'appelle mi-fil. D'accord? Donc comment on va l'appeler? Vu que le كاين برك هنا 3 ما كاش 4 حنسميه 3 mi-fil. D'accord? حنسميه 3 mi-fil. لو كاين غير 3 مي فيو كو كاين زوج تاع سي اش 3 حنسميه 3 ندير شرطه 4 ديمي فيل باسكو كاين زوج ديمي فيل هبتان فوالا دونك هبتان دونك 3 4 Démythyle hepta. J'espère que vous allez comprendre. Donc la première du chose, نحسبوا عدد الكربونات. La deuxième du chose, نشوف وين جايه la racine, وين la position تاع la racine. Toujours نبدا بلا position de la racine. Après كي نكمل بلا position تاع la racine, نضيف واش عدد الكربونات اللي سبناهم. Voilà. Donc c'est 3 4 démythyle. On recommence à notre exemple, c'est l'exo 3, comme vous le voyez ici. Voilà, cette série, vous allez la trouver avec la correction dans la page de Facebook. La correction, elle est bien écrite, elle est lisible. Donc, comme ça, 1, 2, 3. Voilà. J'espère que je vais pas me tromper. Je sais pas, mais j'espère que je vais compter ici. J'espère que je me trompe. Donc, on compte les nombres de carbone d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10. Voilà, c'est comme ça qu'on va compter. Regardez. Voilà. Donc, combien j'ai? J'ai 10. 10, donc on l'appelle 10, c'est décane. Voilà, quand vous le voyez, décane. Donc j'écris quoi? Première du chose, il y a ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la racine, voilà. Et il y a une autre racine ici. Donc qu'est-ce que j'écris? 1, 2, 3. Donc j'écris le 3. Je fais le tiret. 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'écris 8. J'écris déméthyle. Voilà. Et j'ajoute le décane. Décane, c'est à cause de carbone. C'est 10. On a trouvé 10 carbones. On a compté comme ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Prochain exemple. Voilà. On compte le nombre de carbone. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5, comment on l'appelle 5? C'est pentane. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc 5, c'est pentane. Donc qu'est-ce qu'il y a ici? Donc je commence par la racine. C'est 1, 2, 3, 4. Donc la racine, elle est dans 4. باسكو وين يكونوا لي ليزون لازم تبدا دائما الحساب. اذا كانوا لي ليزون منا تبدا منا، اذا كان منا توجو الاولويه لي ليزون. دونك où il y a la liaison, on commence le nombre de l'autre façon, pas de cette façon, parce que لازمنا les liaisons هما اللي يغلبوا. Donc 1 2 3 4. Donc c'est 4 quoi? Méthyle. 4 méthyle. Après 4 méthyle, voilà. Voilà, 4 méthyle. Donc on a 5, donc pentane. Pentane. كي تكون لا دوبل ليزون هكا واش لازم تكتب وين جايه لا ليزون. لا وين جايه لا ليزون 1 جايه في 2. دونك تكتب دير تيري مول بنتان. دونك تكتب 2 بخي تزيد دير تيري تكتب ام ام او ان او واقيلا ولا او ان او. اتون بغي غنجبدو لو طابلو. Je sais pas où est le tableau déjà. Normalement c'est EME. Yen.
Voilà, double liaison, c'est yen. E-N-E. Voilà, c'est E-N-E. E-N-E. Yen. E avec X. Voilà. Quand c'est double liaison, dirou yen. Quand c'est trois liaisons, dirou yen. Quand c'est alkane, CH3, CH2, تصيبو هكا نديريلو ان. Voilà. Ce tableau là ثاني لازم تحفظوه. Donc on continue notre exemple bien sûr. Alors, c'est un exemple un peu compliqué. Il fait trop chaud. Donc c'est un exemple un peu compliqué. La première des choses هنا باش ما تعقدلكش الامور de compter les nombres de carbone. قلنا دايما نكونتيو من كاين رابطه تقدر تكونتي منها بصح جو بريفير نبدا منها باسكو هنا الرابطه راهي في البروميير دونك نبدا منها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 donc unidécal. Voilà, le 11 c'est unidécal. Donc unidécal. Donc je vais pas écrire ça mais نروح نحوس قبل على الجذور قلنا كاين هنا كاين هنا. Donc 1 2 3. Donc نكتب 3 4 5 6 6 déméthyle toujours parce qu'elle dit souche. Après نكتب unidécal unidécal parce qu'علاه عندي 11 كربون حسبناهم. Après ندير le tiret نكتب وين جايين لي liaisons في ال 1 2 3 4 5 6 7 8 في 9. Donc 1 9 واش نزيدو لها ين. Mais vu qu'il y a deux liaisons qui m'ont besoin de yen, c'est comme ça l'accent, désolé. Donc زيدولو دين parce que كاين deux liaisons. مقبلات كاين une liaison. بيزدنا ين واحد. هنا ين دين parce que كاين deux liaisons. Voilà. On continue notre exemple. J'espère que vous avez compris. Dites-moi en commentaire si vous avez compris, s'il vous plaît. Après, il y a ça. On fera un autre exemple. On fera cet exemple. Oh, ça a l'air un peu compliqué aussi, mais c'est trop facile. On compte les nombres de carbone. وين كاين la liaison من هذه الجهة. Donc نبدأ من هذه الجهة. حتقولوا لي نبدأ منها. اوكي ابدأ. معليش 1 2 3 4 5 6 تقولي ندي هكا وهذا جد فو. بوركوا لازم تدي اكبر سلسله وين كاين اكبر عدد الكربونات هو على بها مقبلات كونجي كونتي بديت من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. مي لو كان بديت منا كان حيقول لي هذا جر تبداي منها صح. نبدا من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شكون اللي يغلب بال 11. دونك تدي دائما اكبر سلسله اللي فيها عدد الكربون. دونك منين نبداها حنبداها من 1 2 3 4 5 6 7. دونك راني في هبتان. فوالا لو 7 سي هبتان. بصح اول حاجه واش كنا دائما نقولوا نبدا بالجذور. دونك 1 2 سي 3 3 quoi méthyle. Après 3 méthyle heptane. Voilà. Après نروح les liaisons 1 2 3 نكتب tiret 3. هنا ما نكتبش ين ين avec y. Pourquoi? parce que قلنا كي يكونوا زوج روابط نكتب E accent NE. كي يكونوا ثلاثة روابط نكتب YNE. دونك نكتب ين ين ين. فوالا. حنديرو هذا الاكزومبل اللي هو اصعب كاع اكزومبل اللي حتشوفوه مي هو اسهل. بريف هنا كيف راح نحسبو؟ ابدا تحسب 1 2 3 4 5 مستحيل. 1 2 3 4 5 صغير. 1 2 3 4 5 6 7 هبتان. دونك 7. دونك نشوف وين كاين جذور 1 2 3. دونك كاين في 3 الجد. دونك نكتب 3 زيد 4. فوالا دونك نكتب 3 4 ديميثيل.
فوالا حسبنا الجذور هبطة دونك دي ميثيل هب ابار كو هنا ما نكتبش هبطة نكتب غير هب باسكو حنزيدو الجذور نسيت ما قلتش هاد لا بتيت رومارك كي نزيدو يانو الاخر ما نكتبوش الاخر دونك مقبيله هنايا وين هنا فوالا ما نكتبوش هبطان 3 نكتبو هب 3 نكتبو هكا هب 3 باسكو كاين جذر دونك اون اجوت با لو تان دونك هنا 3 4 دي ميثيل هب فوالا هب ابخي نروح نحسب وين جاي من الجذور لي ليزون دونك لا ليزون هنايا راهي في الان وكاين لا ليزون راهي في 5 فوالا 5 دونك هنا باينه بليك حنبدا بلا ليزون اللي فيها 3 دونك نكتب تيري 5 هنا 3 ليزون دونك نزيدو له يان دونك هنا يان فوالا بصح هنا ما نكتبش يان افيك ان او باسكو علاه كاينه رابطه واحده اخرى دونك كي تكون رابطه لاصقه معاها ما نكتبش يان افيك او ندير ديريكت شرطه واحده اخرى نكتب وين جايه الرابطه الاخرى اللي هي في الان دونك نكتب 1 او ان او نعاود هاي سي ديفيسيل دونك نحسبوا عدد الكربونات اكبر سلسله لو بلو نومبر لو بلو غران نومبر تاع كربونات. Après, je compte les racines, je mets les racines, je mets 10 méthyle, voilà. J'écris le nom de la molécule, بصح ما نكتبش هبطان علاه باسكو كاين موراها روابط كي تكون le nom de la molécule موراها روابط ما نكتبوش هبطان نحو طان نكتبو هب par exemple هكسان نكتبو هكس هبطان نكتبو هب اوكتان نكتب اوكت tu vois. après كي تكون روابط دايما كي يكون رابطتين وكاين 3 روابط نسبق دايما اللي فيها 3 روابط تاع 3 روابط تدي يان افيك او تاع 2 روابط تدي يان هنا كي يكونوا بين الزوج في هذه الحاله كيما هذه الحاله يكونوا متوفرين بين الزوج اليان هذا يولي يكتب يان يغريك ان مطا بعد تكتب ديريكت وين جاي الموقع تاع هذيك الرابطه الزوجه وتزيد له يان ما تكتبش يان افيك او باسكو كاين هذه الشرطه هي اللي تغطي كلش. Voilà, j'espère que vous avez compris bien sûr. Donc vous trouvez la correction sur la page cours de biologie. إذا عجبتكم la vidéo, n'oubliez pas de faire like. Si vous avez compris, j'aimerais bien avoir des commentaires qu'on avait compris, ça me fera vraiment plaisir. Merci à toutes, la prochaine fois Inch'Allah. En tous les cas, la correction, vous allez la trouver dans la page de Facebook cours de biologie et aussi la page d'Instagram. À toutes, prenez soin de vous.